Dobar dan. Današnja tema je razmnožavanje ove lepe biljke koju vidite ispred vas, a to je zamija. Znači, svi kući koji imaju zamiju mogu da razmnože ovu biljku na mnogo drugih zamija, a danas ću vam pokazati jedan uspešan metod koji je 100% uspešan i ne samo što je uspešan, nego je i procentualno uspeh samih tih sadnica skoro 100%. Znači, svaki sadnica koju ćete danas vidjeti kako da je rasadite će vam uspjeti i postaće mlada biljka. Slušajte ove savjete. Ono što nam je za sad potrebno, potrebne su nam jedne makaze za sečenje i potrebna nam jedna čaša ili tegla staklena kakva god u kojoj će biti pesak, znači u kojoj je pesak, ne znam da li vidite, pesak i voda. Znači ovo je, pesak može bilo koji iz reke, vidite, znači da bi me shvatili, pesak, jel da? Vodeni pesak iz reke ili jezero, dakle god imate peska od mora, samo ga dobro isperite ako je slan pesak iz mora, da ne bude slan, ne sme biti. I sad ću vam pokazati, od svake ove biljke uzet ćemo uzorak. Današnje razmnožavanje ove biljke će biti posredstvom, kako se zove, grančica i razmnožavanje posredstvom listova. Znači, od lista ćemo dobiti novu biljku i od grančice ćemo dobiti novu biljku. Potpuno je ista metoda, s tim što su dva načina različita na koji se ovo razmnožava. Ja sad gledam koje listiće da uzmem, da ne oštetim. Ne morate da oštetite neke velike listove. Evo, može ovaj mali listić. Znači, čekaj da vidite. Znači, listić. Sad ću ga ja uzeti ovako i to. Samo ga iskidete. Evo ga. Znači, to je listić jedan. To je jedan uzorak. Njega ćemo staviti ovde. Sada ćemo uzeti drugi listić. Možemo ovaj. Vidite? Znači, evo, tu ćemo uzeti taj listić. Eto. Uzeli smo i taj listić. Stavit ćemo ga ovde. Sada ćemo uzeti granu, zato nam i makaze trebaju. Uzet ćemo jednu grančicu. Evo, ja ću... Pa izaberite koju vi hoćete. Ja sam izabrao ovu. Samo hop. Isečemo. Izvući ćemo granu. Znači, isekli smo, vidite, ravno. Stavit ćemo je ovde. Pored. Imamo i ove listiće. Uzet ćemo još jednu granu. Možemo evo ovde. Op, sad ćemo da vidite da to jednostavno uradimo i to. Nastavljamo, ovo morao sam da prekinem, imao sam goste, neko je naišao. Znači, uzmemo drugu granu. Očistit ćemo ove donje listove, eto nisam morao ni da kidam ono, nema veze. Znači, bitno je da ove listiće, malo mi je nezgodno s jednom rukom, otkinete, izabrat ćemo neke od ovih ćemo postaviti, isto i ovde očistite ove donje listove, tako, znači otprilike tako da bude slobodno, možete i ovaj, tako. Šta radimo? Pa jednostavno zabodemo u pesak ovu grančicu, zabodemo u pesak i ovu drugu grančicu, znači grančice, i uzmemo list, znači list pobodemo u ovu čašu, isto je zabudite da bude dovoljno, evo ovako, vidite kako sam ja stavio, tako ćemo uraditi i sa drugim listićem, znači ovde pored, čekaj, neki drugi ćemo uzeti, ovaj nije baš nešto, evo ovaj, koji ima duže ovo dole, lakše se zabode i lakše se primiti. Evo su ti listići, znači vidite kako sam ih, koliko sam duboko zabao te listiće. Ono što je bitno, ovde morate da imate vodu na svakih 7 dana. Ja ću vam sad objasniti, znači videli ste otprilike koliko duboko treba da budu listovi zabodeni u ove grančice zabodite do, samo trenutak, evo ovako,
ove grančice, znači zabodite do dna, dole do dna čaše. Grančice, listove, eto ne morate, može i tako. Kad ste ovo uradili, što vidite, sada šta je bitno? Pa bitno je da ovako pripremljenu biljku za razmnožavanje držite na prozoru. Na kom prozoru? Pa na onom prozoru gde nema direktne sunčeve svetlosti. Ovo što ova biljka ne voli baš sunce, a i ako je dohvati neće biti strašno. Jedino što se može desiti jeste da vam požute malo listovi, ali nije to strašno, biljka će se oporaviti. Ali pazite da ne bude na suncu, neće se primiti jer će se sva osušiti. Znači neka bude na prozoru gde nema direktne sunčeve svetlosti i 100% učinak ovoga će biti sve ova dva lista i ove dve grančice će postati 4 nove biljke. Imaće dole krtole i koren će se javiti, vidjet ćete u nastavku videa. A kako ovo treba da stoji? Pa 3 meseca držite ovakvu biljku na prozoru. Na svakih 7 dana, kada prođe 7 dana, dolite vodu. Vidite koliko je voda. Evo je ovde do vrha. Ne znam, samo da vidim, da zoomiram da vidite. Znači voda je evo je, znači vidite da tu ima vode. Znači do vrha sipa se voda do ovde, do peska. Može malo preko. I tako ostavite biljku na prozoru nakon 7 dana. Ponovo zavedite, možete zaveriti jedan dan, ja uvek nedeljom ili subotom, izverite subotu ili nedelju, pa možete nedelju na primjer, pa svake nedelje dolijete vodu kada ispari, jer ovo će voda da ispari za 7 dana. Nemojte dolivati umeđu vremenu, znači napominjem, na svakih 7 dana dolite vodu, kao što ste sad vidjeli koliko stoji, i tako čekate. Posle 3 meseca od današnje sadnje, nastavit ćete sa sadnjom, tako što ćete izvaditi ove liste i grančice, vidjet ćete, dobit će one krtole i zasadit ćete ih u zemlju. A sada ćete vidjeti kako i šta će biti s ovom biljkom nakon 3 meseca. Sačekat ćemo da 3 meseca prođu. Jer da. Evo ovako, prošlo je 3 meseca od kako smo zasadili one naše grančice i listove od zamije da puste žilice, odnosno pripremili ih za užilavanje, odnosno kasnije i sadnju. Evo, prošlo je 3 meseca i sada da današnju aktivnost će nam biti potrebna, znači to je ta biljka. Nakon 3 meseca malo su listovi požutili, to nije strašno, zato što je bila na suncu izložena je. Ova biljka ne voli direktno sunce, ali evo vidite da je i dalje živa. Ovo su ti listići. Voda uvek treba da se dosipa. Za današnju aktivnost, znači, što se tiče same zamije, potrebno nam je za presađivanje normalno supstrat ili ti zemlja. Tako kupit ćete u prodavnicama, znači potrebno je supstrat ili zemlja, potrebna je jedna saksija u kojoj ćemo da zasadimo ovu biljku. Ja ću danas zasaditi ovu biljku, da kažemo 4 biljke, jer imamo, kao što vidite, 2 lista, to svaka od njih je po jedna biljčica. Ako se primio koren, nadam se da se primio, i ove 2 grančice iz koje će kasnije da rastu iz osnove te biljke, će rasti nove grane, a ove stare ćete kasnije odbacivati i tako dalje. No, sad ću ja zasaditi sve u zemlju i vi možete u svaku zasebnu saksiju, zavisi koliko želite da imate biljaka, ali ja ću ih zasaditi u ovoj, pa kad se budu još primile i porasle veće, onda ću ih presaditi kao ove lepe biljke što vidite ispred vas. Bit će tako raskošne i bujne, presadit ću ih u neke veće saksije. Pa da krenemo sa današnjom aktivnošću. Evo ovako, znači prvo, rekli smo, izvadit ćemo ove biljčice, obavezno sipite vode unutra, da vam ima vode da bi se pesak razmekšao i možete lakše da izvadite biljku. Sada ćemo vidjeti da li je ovo uspelo, odnosno da li ove biljčice imaju korena. Izvadit ćemo prvo ovu veću biljčicu. Moramo polako da ne bi oštetili. Ćemo to ovako. Evo, pogledajte. Znači, sad ću vam ja to pokazati. Samo trenutak, moram da zaustavim video da bi ih vam lakše pokazao. Nastavak evo za sekundu. Evo, vraćamo se. Znači, uzeo sam čašu vode. Vidite kakve žile dobila biljka. Sad ćete vidjeti kad se to opere. Vidite kako je biljka napravila dole osnovu za novi rast. Tu su i klice. Možete da vidite, znači samo da zoomiram.
Nešto mi je ruka mokra, samo trenutak, izvinite. Evo ovako ću možda bolje da se vidi. Vidite kako ima te klice po sebi. Znači to je biljka napravila, tako i ove druge su napravile, vidite. To su osnove za ovu biljku, odnosno krtole iz koje će ići listovi. Znači kad smo oprali ovu jednu, ostavit ćemo je sa strane, može u saksiji. Evo i ova druga isto ima. Evo da, vidi se. Kako je. Znači i ta druga je dobila te krtole. Pored lista, iz njega će nastaviti da raste koren. Nastavit će da rastu drugi listovi, odnosno formirat će se biljka. Ono što je interesantno, to isto imamo i kod listova. Znači možete samo list da postavite. Evo pogledajte. Sad ću da vam približim. Evo vidite kako su listovi dobili krtole. Vidite, iz toga će krenuti da rastu nove biljke. Svaka ova krtola je nova biljka. Znači, kad ih budemo zasadili, vi možete u svaku zasebnu da zasadi. Svaka ova jedna je posebna jedinka. Možete zasaditi sami u posebno i nići će novo biljka, novo stablo. A možete i koja u jednu pa da je rasadite kasnije kako vi hoćete. Znači, to je to. I sada ćemo zasaditi ove biljčice. Evo ovako. Znači, naše mlade biljčice, rekli smo, imaju ove krtolice. Isto i listići su se postali sada biljke koje imaju krtule. I one će kao posebne jedinke krenuti da rastu. Kako da ih zasadimo? Znači normalno uzmite neku saksiju koju imate, obavezno na dnu saksije izbušite rupe. Imaju ove gdje se rupe za odvod vode. Za ovu biljku je vrlo bitno da postoje rupe za odvod vode. Jer ova biljka ne voli previše vlage. Takva je. Ona je počela truli. Ovo je plastična saksija, vi možete u nekoj drugoj, ja sam uzeo plastičnu, kasnije ću rasaditi u neku od ovih keramičkih saksija. Za sada je ova dovoljna. Mogu samo još da probušim malo rupu. Tako je. Znači normalno stavljamo zemlju, odnosno supstrat, kako ko zove. Uzimajte zemlju iz prodavnice, to je crna zemlja, ona koja je za sobno cveće. Nije bitna marka, možete bilo koju. Zemlja je zemlja. Stavit ćemo, poslije ćemo da dodamo još. Znači, malo usitnite, ono nekad bude ovako. Ono što je bitno, ćete da vidite, znači, to je ta crna zemlja. Ja ću iskoristiti priliku, pa ću prvo zasaditi ove velike grane, evo jednostavno prst ovako ćemo izbušiti. Napravimo jednu, da kažem, rupu, sada se to tu vidi. Vidite rupa. U nju ćemo ubaciti koren. Neka bude malo dublje. Sa strane ćemo pritisnuti. Znači tako. Tako isto uraditi s ove druge strane, odnosno za drugu. Širina prilike koliko vam je ona krtolica da može da upadne unutra. Znači vidite tako. Uzimamo ovu drugu krtolicu i polako postavljamo. Nije to toliko nežno, nemojte baš jako da pritiskate koren, ali napravite vi mesta. Imamo, ja se radim sa jednom rukom da bi vam snimio.
I isto ćemo i ovu stranu da ubacimo, pritisnemo zemlju, počnemo da dodamo još zemlje. Sada ćemo ovdje da napravimo 2 rupice za ove naše male listiće, koji će isto biti, svaka ova sadnja je jedna biljka. Vi možete ovo da sadite i u posebnim saksijama, to sam rekao, ne mora sve u jednoj. Znači, vidite, tu su isto te rupe, jel da? 2 rupe. Idemo jedan listić. Rupi. Polako ga, sad kod ovog listića je malo bitno jer će posle doći još zemlje. Malo ga višlje stavite. Znači ide i ovaj drugi listić. Okrenite prema izvoru svetlosti, neka vam budu okrenuti listovi. Dok se ne prime i ne počnu da teraju, vrlo brzo će oni početi da teraju svoje. Znači to je to. Nakon normalno sadnje ide obavezno, da kažemo, zalivanje. Ne treba preterivati sa zalivanjem. Znači ova biljka nije neka koja previše voli vode. Znači sipite ovako na jednu, na listić. I tako, otprilike, možemo još malo. To je otprilike to. Znači, kad ste zasadili ovu biljku, imamo i onu posudu tamo, sad ćemo to malo da, ovako da bude, da kažemo, malo lepše. Ja sad nemam pomoćnika, sve sam radim. Tako da, izvinite na tome što sad vidite, malo je možda nezgodno, ali je funkcionalno. Znači, to je tako otprilike, kako izgledaju te biljke. Što se tiče sadnje, mi smo završili. Ovako biljku držite na svetlosti. Ne mora da bude direktna svetlost sunca i ona to ne voli, a nemoj da vam bude negdje u hladovini, mada ova biljka više voli neke, da kažemo, senke, tako da je pogodna za kuću gdje nema mnogo svetlosti, ali dok se ne primi i ne bude ovako velika biljka kao ova, ili kao ovdje ova, onda je nemojte držati u mraku, mislim u tamnim. Neka vam bude pored prozora negdje, bilo bi poželjno na prozoru gdje nema sunca. Vidite kako su ove velike porasle, baš su ogromne, jel da, i prelepe su. Znači za neko vreme, možda neće za mjesec, ali za 2, 3, 5 mjeseci će ovdje početi da niču novi listovi, koji će biti ovako lepi, zdravi, zeleni. Kao i iz ovih listova će krenuti grane, iz ovih isto grane, iz ovdje će grane i biljka će vremenom biti sve veće i veće. Ako zasadite kao ja, posle određenog vremena, 2 godine, 2 dana, vidjet ćete kad imate 3, 4, 5 grana da izlazi iz jedne biljke, izvadite je, presadite je u drugim saksijama ili većim saksijama, a kako to da uradite imate isto na mom kanalu, gdje tamo stoji jedan video koji se zove razmnožavanje zamije pomoću deljenja. Šta to znači? Pa delimo biljku na više manjih biljaka. Kao što sam uradio sa ove 2, to sam vam i snimio, pokazao. Ako imate neka pitanja, pitajte. Uvijek ću biti, da kažem, rad da vam objasnim, kažem ono što znam, ono što ne znam, neću vas sigurno slagati. Sve najbolje, želim vam prijatan dan, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Naučili ste kako da, ako imate ovu biljku, ne kupujete drugu, već da od nje napravite puno malih, lepih, slatkih biljaka koje će biti onda velike biljke i ukrasit će naš dom. Moći ćete nekom da poklonite. Znači svaki ovaj list ove biljke je buduća mala biljka. To smo danas vidjeli na primjeru ovih biljaka. Znači, želim vam sve najbolje, uživajte u cveću. Cveće je plemenito, a mi smo još plemenitiji kada ga razmnožavamo, čuvamo, gajimo, dajemo mu ljubav, ono nam ljubav vraća, neko svojim raškošnim zelenom kao ovo, a neko kao orhideje koje ne mogu da zapostavim, daju svoj prelijepi cvet i uživajte u njima. Dajte im ljubav, ljubav će vam vratiti. Sve najbolje.